इंडियन इंग्लिश एंड कन्नड़ मीडियम स्कूल पिछले 25 सालों से गुलबर्गा शहर के बुलंद परवाज कॉलोनी में भरोसे, डिसिप्लिन और क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों के बेहतर फ्यूचर की मजबूत बुनियाद तैयार कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे के लिए ऐसी स्कूल की तलाश में हैं जहां पढ़ाई के साथ साथ अच्छी तरबियत, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान दिया जाता हो, तो इंडियन इंग्लिश एंड कन्नड़ मीडियम स्कूल आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस साबित हो सकती है। यहाँ इंग्लिश और कन्नड़ दोनों मीडियम में एजुकेशन अवेलेबल है ताकि पेरेंट्स अपनी पसंद और बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बेहतर तालीम चुन सकें। स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर्स की गाइडेंस के साथ हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे पढ़ाई में और भी बेहतर परफॉर्म कर सकें और हर फील्ड में आगे बढ़ सकें। इस स्कूल की खास बात यहाँ हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, डिसिप्लिन और मोरल वैल्यूज पर खास फोकस होता है और नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक एडमिशन्स अवेलेबल हैं, यानी आप अपने बच्चों का एडमिशन आज ही इस स्कूल में करवा सकते हैं। स्कूल का पीसफुल और सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है, जहां एजुकेशन के साथ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी लगातार काम किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर मजबूत हो और उसे सही गाइडेंस के साथ क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो आज ही गुलबर्गा शहर के बुलंद परवाज कॉलोनी में मौजूद इंडियन इंग्लिश एंड कन्नड़ मीडियम स्कूल विजिट करें। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। Assalamu alaikum. Admissions are open for the academic year 2026 and 27. Welcome to Indian English and Kannada Medium School, a place where children learn, grow, and build a bright future. Our school provides quality educations in both English and Kannada medium, with experienced teachers and a friendly atmosphere and a strong focus on discipline and values. We believe every child is special. That is why we giving individual attentions to students and encourage learning through activities, creativity, communications, and confidence building. Our school will provide well-trained and caring teachers, safe and disciplined environment, activity-based learning for nursery and kindergartens, strong foundation in academics, focus on spoken English and overall developments, science learning, creativities, activities, and moral values, affordable fee structure for all families. So, in our school, admissions are open from nursery to 10th class. Give your child the right start for a success future. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತಹು. 2026-27 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು. ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಸಂಪನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗು ವಿಶೇಷವೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಮನ ನೀಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ, ಸರ್ಜನಶೀಲತೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಏಕೈಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ ವಾತಾವರಣ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ, ಮಾತನಾಡುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒತ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ, ಸರ್ಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಶುಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲಂದ್ ಪರ್ವೇಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.